Start ko lang to. Tatanggalin pa po ba? Hindi na. Ano yan, boss? Bahay? Okay, joke lang. Okay, testing mo muna isa. Rowing ka, going back, tapos row sa likod. Yan. Make sure na diretso yung likod mo as you go back, ha. Sige nga, isa lang muna and go. Hindi, pag ano mo, syempre, diretso din yung paa. Yan. O, sagad mo sa tiyan. Yan, okay? Ready? And set and go. Yan. Yan, syempre. Dahan-dahan yung balik. Yan. And go. Sige, come on. Tuloy-tuloy, exhale as you pull. Diyan lang, sa tiyan lang, wag sa dibdib. Yan. Tapos, yung likod mo, yan, chest out ka. Yan. And, okay. Okay na, boss. 253. Yan.